ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାର୍କାମୀଙ୍କ 46ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅନନ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ। ମାଲକାନଗିରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ମାର୍କାମୀ ତାଙ୍କ 46ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଓ ଜନସମ୍ପୃକ୍ତ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭୋଜନ କିମ୍ବା ବିଳାସୀ ଉତ୍ସବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଜନ୍ମଦିନ ସମାରୋହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କୁତବାନପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରେ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତବାନପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କେକ୍ କଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା। କେକ୍ କଟିଂ ପରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଧୋତି ଓ ଗାମୁଛା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୋଟବୁକ୍, ପେନ୍ ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପୁଳ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଏସ୍ଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସୋଡ଼ି, କାଲିମେଳା ବିଡିଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମୁଖାର୍ଜୀ, ନିହାର ରାୟ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେଟି, ହରବିଳାସ ମଣ୍ଡଲ, ନିରଞ୍ଜନ ହାଲଦାର, ଶିଶିର ହାଲଦାର, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବସୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଘରାମୀ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବାଲା, ଶ୍ୟାମଳ ବ୍ୟାପାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଜନସମ୍ପୃକ୍ତ ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରୁଛି। आज कुतनपल्ली ग्राम बड़गड़िया ग्राम पंचायत रे नरसिंह भाई विधायक आज आम गाँव में आसते आसिक जन्मदिन आम धूमधाम रे पालन करूँ। ता सहित समस्ते माँ समस्ते भाई माने आखपाख गाँव भी आसते आज वस्त्र दान भी करिसेंती। तांकर चिंताधारा जे बड़गड़ा ग्राम पंचायत रे नक्सल एरिया थिला से आम एरिया रे कौन सी सरकारी लोक आसु नथिले से जगह टिके गोटे महल क्रिएट करिया बोली करी आमे चिंता कलु जे विधायक आज इठी तांकर जन्मदिन रो पालन करिलु। प्रकृतरे जे आज जो जन्मदिन पालन कराला एभले अध्युषित आदिवासी गाँव रे तो गाँ लोक मते बहुत उत्साहित देखा जाउछथि। खुशी ताको मुहरे मते खुशी देखा जाउछि। आमे समस्ते ए गाँव बा आखे पाखे ग्राम पंचायत रो बहुत लोक प्राय 800 के 1000 पाखापाखि लोक एकत्रित होई आमर मान्यवर विधायकंकर जो जन्मदिन को आम ये सेलिब्रेट करिवार सुजोग पाइलु। यही अवसर रे विधायक महोदय आमर जो गरीब माँ भौणी मान को बा भाई बंधु मान को वस्त्र बंटन मध्य व्यवस्था करा जायतिला। एथु से माने बहुत खुशी जना पड़ुछथि। आ टिके समय भी कम थिला बा शॉर्टेज पड़ला नले आउरी संख्या बेसी हबार भी थिला। आगु कामे ए बळा आउरी अध्युषित जगह रे जाई पहुंचबु जोटी कि आमे लोक मान को मुख्य स्रोत रे शामिल करिवार सुजोग मिलियो बोले आमे आशा करू। पालन कले गोटे आदिवासी गाँव रे आसिक निजे आज मोर जन्मदिन रे कालीमेला ब्लॉक बड़ीघाटा पंचायत कुतबनपल्ली गाँव रे एटिकार माँ भौणी ए अंचल समस्त नेतृमंडली वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ता माने थिले समस्त को नहीं आज एटारे मोर जन्मदिन पालन कराई। जन्मदिन रे मु चाहिए जे मु गोटे अनुन्नत गाँ जोटी सरकारी प्रशासन पहुँचे ना से सब गाँव में पालन करी बोली मोर इच्छा थिला। से इच्छाटा मोर पूर्ण है। मु ए गाँव में आसिली और मान सहित मिसी आज मोर जन्मदिन पालन कर सुजोगटा मु पाइली। यही अवसर में मु समस्त गरीब भाई भाई मैंने जे अच्छी से शाढ़ी एवं गामुछा बंटन कर सुजोगटा मु पाई। मालकानगिरी गोविंद मंडल रिपोर्ट न्यूज ओडिया 30। न्यूज ओडिया 30 चैनल रो नुआ नुआ अपडेट शीघ्र देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एवं कमेंट्स करंतु। धन्यवाद।